Magpapakontest tayo mga palikoy. I-unfold to, sakyan, ikot dyan, then balik dito, then fold. So, sinong mauuna? Ayan, so ang pinakamabilis, panalo. So, ladies first tayo. Ready? Get set, go! Ayan. Ayan. So, ang body, after naman na ba, upuan. Ayan, susi na. Go, Faith! So, fold na tayo. Susi. Then, ano sunod? Upuan. Then, body. Then, manubela. Okay, so next, go! Ayan. Ayan, manubela. Then, ang body. Okay. Upuan. Then, susi. Ito na tayo. Ayan. Natataranta lang. Ayan. Okay. Oh, lastly, si Mavi. Oh! Ayan na, manubela. Uy, ang bilis. Ayun, no? Ayan. Ayan. Upuan. Then body. Then manubela. Pang! 27 seconds. So, the winner is Mavi!